So karon guys, sa ikaduhang hugna nakabalik na buta dire sa Limasawa Island. Sa atong pagngari nagsakay ta og pambot nga perting kadako. Dako ha, dili gamay. Og gamay nga pambot imo sakjan, perti man kabalod. Balod sa kapalaran. Kini nga atong kapalaran kay lagi naglaglaag man ta. Bation jud ta kakapoy tungod aning ilang dalan nga perting katungason og perting kasakaon. Gusto man gud lagi tag makangari atong testingan. O tan-awa imong madungawan. Ang dagat nga perting kablo, blog mata. Murag matag Amerikano, nagkablublo. Pero okay ra, kay mga gwapo man na sila. Di pareha na to, nga putig mata. Kanang putig mata, kung ato pa na, talawan or taslakan. Pero di pud ta ingog taslakano. Ato kung gitistingan ng ilang dalan nga perting kasakaon. Ug arang katungason, medyo isog-isog puta din dapitan no. Kay bisag wa tay kwarta, kalaag gihapon. Mao na isog. Isog ragbaho, wa ka pa perfume. Bitaw. Ato pong ilingaw-lingaw atong kaugalingon sa laing kalibutan. Li lamang pud nga nganharatas atong lugar, maglibot-libot. Kay nindot pod maglantaw og laing lugar diha dinhi nga daghang kang mga nindot nga mga tanawin. Aroy, tanawin makakita kag mga laing tao. Ay tao nga pution, napoy tao nga digumon. Unsa di kaganahan maglantaw-lantaw dinhi. Maunang samtang kaya pa nimong ilaag, kaya pas imong tuhod nga mulakaw, kamao pa kamo tan-aw. Dili pa hanap imong pananaw. Laag suroy, bisag gamay lang ang budget. Asa man ang daghang kag kwarta. Unya wa kakita og lain og manindot nga lugar. Nagsige ra kag hunahuna og saon nimo pagkakita og kwarta. Maunang suroy na mo diri guys. Ug laag na mo diri mga idol. Naghumaglaag. Mangaot ra gud ta sa atong ulo. Ulo nga gikuto kay katol kaadyo. Inaghumaglaag. Wadwad og trabaho na puta. Ma'am ni atong kinabuhi diri sa kalibutan. Trabaho gamay. Suroy-suroy laglaag dako. Nagkahuman trabaho na pod. Mao ni kinabuhis tao. Isod pod og nundog tas kabaw. Magsigirag trabaho. Naara permis bukid. Musuroy puta diri sa dagat panagsa. Samot na deres Limasawa guys kayo. Perting kanindot ang ilang view diri Ug tan-awa og lantawan ning video ha. Di ba makakita ka sa ilang dagat nga perting kablublo, blog mata, matas Amerikana og Amerikano. Kapoy po yung voice over guys. Lalim di basta-basta. Kando 100 views ra. Undangon na lang ni nato oy. Ug hum na pud tan-aw ninyo mga idol. Arong di makansi atong voice over diha. Voice over flower ba? Luta guys Lami adre liguan no. Naghanang nagligo-ligo dire Unang da nagsagit sa pasok. Ando taliguan. Ara ka landong ba? Landong dire ligo-liguan. Na, mura pa ni Sandri. Usar may baso. Uy, pareha. Ipo na ipasa Ginagbatay ra dong. Ako ano ba? Upshot ra ba? Arang tinawa Pwede dire pang bata ba?